arog ko yung gigibo nindo ha. Pag nasa nindo ini intake 3, pasado ka mo. Pero pag dahil man nindo ini nasa lo, may punishment ka mong gigibohon. Makis ka mo in 3 seconds. Ang unya nabanggi, maaga na sana si Parat, buda si Tima. Para Tima. Yay! Inot na challenger. Take 1. Wala, ito na. Ito na. Kalman mo ang ano, karima. Salo, 1, 2, 3. Di ba sinta tayo? Dalawa lang noon. Take 2. Paraton. Take 2. Take 2. Ala. Saro, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my God! Wow! Challenger ta isingurapak buda si Liwoy. First ang saro, 2, 3. Excited ka? Saro, 2, 3. Sana all. Final na niya, final. Final ah. 1, 2, 3, go. Ala. Saro, 2, 3. Ay, bago ka. Ano ka? Oh my God! Wow! Natin nagpanguros si Angaw. Ang next si Kalansay na mapayat. Go, kayo, go. Go na, go. Go. Take 1 na, take 1. 1, 2. Why not? 1, 2, 3. Oh. Okay na eh, last challenge na. Take 3 na yun. Take 3. 1, 2, 3. Ano ang namit kang Angaw? Liwoy. Namit lang sa. May punishment ka mo. 3 seconds sa quiz. Na. Lips to lips ha. Lips to lips. Another one. Another one. Another one. Another one. Oh, Sana all.